Qué lindo estar en la casa de Dios, amén. Amen. It's so good to be in the house of God. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? How many people here know that God is faithful? El Señor es fiel a su palabra. God is faithful to His word. Y qué hermoso porque el Señor todo lo ve y todo lo sabe. And so, man, it's so beautiful. God sees everything. God knows Y everything. dice que lo primero que ve es nuestro corazón. And He says the first thing He sees is our heart. Así que doy gracias a Dios por el liderazgo. And so we give God thanks for the leadership. También doy gracias a Dios por el equipo de alabanza. And we also give God thanks for the worship team. Y realmente doy gracias a Dios por JP que nos está interpretando. And we give God thanks for JP who's interpreting. Y pedimos que el Señor nos hable esta mañana. And we ask that it is the Lord that speaks to us this Pedimos morning. que el Espíritu Santo nos ministre. That the Holy Spirit ministers Él us. sabe lo que necesitamos. He knows exactly what we Y need. venimos esta mañana con un corazón humilde And we come before Him with a humble heart. para poder recibir de Él To be able to receive from Him. y poder nosotros satisfacer nuestro espíritu And to be able to satisfy our que spirit. tiene hambre y sed de la palabra de Dios. That is hungry and thirsty for the Word of God. Así que el tema de hoy es cuando la muerte se convierte en vida. And so today, the title for today is When Death Turns into Life. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Cuando la muerte se convierte en vida, ¿qué dice la Biblia? When death turns to life, what does the Bible say? Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 6. Let's go to Romans chapter 6. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. And we're going to O el be verso reading from 2 verse primero. 1 and 2. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Verse 1 says, What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Y dice el verso 2, en ninguna manera. And verse 2 says, Certainly not. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we who died to sin live any longer in it? Entonces la palabra nos dice, ¿qué pasa cuando la muerte se convierte en vida? So what happens when death turns into life? El apóstol Pablo hace esta pregunta. And so Apostle Paul makes this question. ¿Qué pues diremos? What shall we say then? ¿Podremos perseverar? ¿Podemos seguir pecando Can we continue sinning para que la gracia abunde? so that grace abounds? Imagínense lo que el apóstol le pregunta a la iglesia. Can you imagine what the apostle is asking the church? La pregunta es a nosotros también. And so he asks this question to us too. ¿Podremos seguir pecando para que la gracia abunde? Can we continue sinning so that grace abounds more? Él responde y dice, en ninguna manera. And he responds by saying, certainly not. Es decir, da una respuesta absoluta. It's to say he gives an absolute response. ¿Para qué? Para que esta muerte se convierta en vida. For what? So that this death turns into life. Él dice, hemos muerto al pecado para vivir en Dios. We have died to sin to live in God. Y si hemos muerto, ¿cómo podemos vivir en el pecado? And if we've died to sin, how can we live in sin? Ahora vamos a ir profundamente en esta palabra And so we're going to go deep into this para que word podamos examinar en lo más profundo de nuestro ser. so that we can examine in the deepest parts of our being. Nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos We know that we're living in the end times. y el enemigo es muy astuto And the enemy is very para poder astute desviarnos, para poder mentir, para poder lastimarnos, to be able to deflect us, to harm us, para desviarnos. to reroute us. Él tiene una audacia He is so audacious and muy, bold. muy astuto. Oh man, is he astute. Pero cuando conocemos la palabra, But when we know the word, lo hermoso de la palabra what is beautiful es about que the marca word una distinción is that it marks a distinction entre el espíritu, between the spirit, la carne the flesh, y el enemigo. and the enemy. De nuevo te lo voy a decir. Okay, so I'm going to say it again. Dios quiere que nosotros por medio de su verdad God wants us through his truth. tengamos bien en claro la diferencia. We can know very clear this difference. Cuando nos movemos en el espíritu, When we move in the spirit, cuando nos movemos en la carne when we move in the flesh, o cuando estamos influenciados por el enemigo. or when we're influenced by the enemy. Es la iglesia It is the church. la que debe discernir It's the church that needs to discern ahora más que nunca right now more than ever before para que el enemigo no
tome ventaja. so that the enemy doesn't take advantage. Por eso Pablo ve a la iglesia confundida. That's why Paul looks at this confused church, Ve a la iglesia que está haciendo cosas incorrectas sees that the church is confused, it's doing things that are incorrect. y él le pregunta, And he asks, ¿podrás seguir pecando cuando ya has muerto al pecado? can you continue sinning if you've died to sin? ¿Puedes seguir en la carne cuando ya has sido crucificada? Can you continue in the flesh when you've already been crucified? Yo sé que Dios va a hablar profundamente I hoy know that God is going to speak deep to y people espero que today. tomes este mensaje. And I hope that you receive Y this oro en este message. momento que esta palabra sea viva en tu vida And I pray at this moment that this life becomes life y to que la you. palabra produzca el cambio, Sorry, this word becomes life to you and it produces the change. no el ministerio, Not the ministry, no la persona, not the person, pero la palabra de but Dios. the word of God. ¿Cómo puedes vivir en algo que ya está muerto? How can you live in something that's already dead? Ah, Oh. dice el The Message Bible. Vamos a la Biblia de mensajes We're en going to go inglés. to the message version of the Y Bible. vamos a leer esta es la interpretación en español. And so this is the Spanish interpretation. Romanos 6 del verso 1 al 3 si tiene la versión. And so in the Message Bible version, we're reading Romans 6 verses 1 through 3. Dice la palabra así: cuando la muerte se convierte en vida. Is that verse 1? Yes. It Well, says, no, it's just a subtitle. it says here, when death becomes life. That's the title of this section. Y empieza en el verso 1 al 3 y dice así: And it begins here, verses 1 through 3, the following. entonces, ¿qué hacemos? So what do we do? En la otra versión decía: entonces, ¿qué diremos? And in the other version, it says, okay, so what are we going to say? ¿Seguir pecando para que Dios pueda seguir perdonando? Keep on sinning so God can keep on forgiving? Medita en esto un poquito. Okay, meditate on this. real Para quick. ahí un poquito. Just stop right there. Y empieza a meditar. And think, meditate Espero que lo on this. tomes en el Man, espíritu. I hope you take this in the Que spirit. crucifiques tu carne ahora. That you crucify your flesh right now. Que no permitas al enemigo que te robe la bendición. That you do not permit the enemy to steal your blessing. Entonces, ¿qué hacemos? Dice Okay, Pablo. Paul says, what do we do then? ¿Seguir pecando Continue sinning para que Dios pueda seguir perdonando? so God can keep on forgiving? Espero que no. I should hope not. Espero que no. I hope not. En la otra versión, de ninguna manera. In the other version, no way. Es algo rotundo, This is fuerte, profound. This is algo strong, muy profundo. intense. This is very No deep. juguemos con la gracia de Dios. We are not to mess around with God's grace. Así como decía Dianita en el testimonio esta mañana. Just like Diana was saying in her testimony this Yo morning. siempre me acuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros. I always remember what Jesus did for us. Si tú te acuerdas lo que Jesús hizo por ti, If you remember what Jesus did no for habrá you, carne ni diablo que pueda tomarte. there would be no flesh, no devil that can take you. Será el Espíritu Santo el que guíe tu vida. It will be the Holy Spirit that guides your life. Porque no podemos jugar con la gracia. Because we can't play around with grace. Entonces dice así: si hemos dejado el país donde el pecado es soberano, And it says here, it continues, if we've left the country where sin is sovereign, mira lo que está diciendo. look what it's saying. Si dejaste el país If you've left the donde country el pecado es soberano, es decir, donde el pecado reinaba sobre tu vida, If we've left the country where sin is sovereign, it's to say where sin was ruling your life. ¿cómo podemos seguir viviendo en nuestra antigua casa allí? How can we still live in our old house there? ¿O no te diste cuenta de que empacamos y nos fuimos de allí para siempre? Or didn't you realize we packed up and left there for good? Es hermosa la versión, And this version is porque es beautiful muy clara. because it's clear. Y dice, eso es lo que sucedió en el bautismo. Because it says here, that is what happened in baptism. ¿Cuántos fueron bautizados en las aguas How del many people were perdón? baptized in the water? En las aguas del arrepentimiento, del perdón. The waters of forgiveness. Donde morimos al pecado, a la naturaleza vieja. The waters of repentance where we've died to our old sin, our Donde old dejamos nature. atrás el viejo país del pecado. Where we left behind that old country of sin. Esas formas oscuras de la carne. Man, those dark Esa forms of the flesh. contaminación de la carne. That contamination of the La flesh. influencia del enemigo. The influence of the enemy. Las maldiciones. All of the curses. Todo quedó bajo las aguas del perdón. It all stayed under the waters of forgiveness. Y dice ahora, cuando salimos del agua, And it says now, when we come out of the water, entramos en el nuevo país de gracia. when we came up out of the water, we entered
the new country of grace. Una nueva vida en una nueva tierra. A new life in a new land. Una nueva persona. A new person. Ahora quiero que medites en esto. And so now I want you to meditate on this. Dios quiere que siempre vivas en esa nueva persona. God wants you to always live in that new person. Dios quiere que esa gracia abunde en ti. God wants that this grace abounds in you. Eso quiere decir que tu carne está crucificada. That means to say your flesh is crucified. Eso quiere decir que el enemigo ya no toma ventaja sobre tu vida, no te guía, no te dirija, no te habla. It's to say that the enemy no longer dictates your life. It doesn't irritate you. It doesn't speak to you. Y dice, continúa la versión y dice, ¿qué pues diremos? Then that version continues saying, ¿Qué- what qué should we pues? say now? ¿Nosotros continuaremos pecando? Shall we continue sinning? De ninguna manera. No way. No continuaremos pecando. We will not continue sinning Porque no podemos estar muertos al pecado y volver a vivir en el pecado. because we can't be dead to sin and then live in sin again. Ningún hijo de Dios, No child of God, guiado por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, puede usar la gracia como una licencia para pecar. could use grace as a license to sin. Ninguno No one. puede tener esa mentalidad. No one can have that mindset. Voy a seguir pecando, I'm going to continue sinning. voy a obrar en la carne I'm going to work in the flesh. y no importa, total me puedo arrepentir. And then, forget it. It doesn't matter. I can repent later. No, No. porque la Biblia dice que no debemos practicar el Because pecado. the Bible says we shall not practice sin. Porque ¿cómo podemos vivir en algo que ya no estamos? Because how can we live in something that we're not in Cuando hay un anymore? arrepentimiento genuino, But when there's a genuine repentance, cuando hay una relación con Dios de un arrepentimiento genuino, when there's a relationship with God of genuine repentance, y sabemos que el Dios que servimos es un Dios soberano, and we know that the God that we serve is a sovereign sabemos que es un God, Dios fiel, we know He's a faithful sabemos God, que es un Dios que está ahí, que nunca nos deja y nunca nos va a dejar. we know He is a God that is faithful, He's there, He'll never leave us. Nosotros debemos siempre recordar que la gracia no es para manipularla. We always need to remember grace is nothing to manipulate. Alguien que ha sido salvado por esa gracia Someone that has been saved by that va a grace, mostrar un cambio en su forma de vivir. they're going to show a change in their way of Habrá life. un hombre nuevo, una mujer nueva. There is a new man, a new woman, Porque Dios quiere que nosotros vivamos en esa nueva criatura. because God wants us to live in that new creation. El creyente en Cristo, The believer in Christ, en los ojos del mundo, in the eyes of the world, está visto que es diferente, you can see that they're different, que tiene un corazón diferente, that they have a different heart. tiene una forma de pensar diferente y de actuar diferente. They have a different way of thinking, of acting, Porque sabe que Jesús le ha dado la oportunidad de ser genuinamente arrepentido. because they know that Jesus has given them an opportunity to be genuinely repentant. Por eso Pablo observó la iglesia y dice, And so that's why Paul observes the church and no says, puedes perseguir en ese pecado. you can't continue in that sin. Después que ya moriste al pecado y te arrepentiste y sos una nueva criatura. After you've died to that sin, you've repented, now that you are a new creation. Cuando Dios ya te perdonó, When God already forgave you, la palabra misma lo dice. the word itself says, Jesús mismo le dijo, Jesus himself said, vete y no peques más. go and sin no more. Es decir, Él nos perdona, It's to say, yeah, he forgives pero us, también nos da una instrucción but he muy gives clara. us a very clear instruction. No peques más. Do not sin No anymore. permita, en el caso este era un adulterio, In that case, it was an adultery, y Jesús la perdonó and Jesus forgave, y sabía que venía mucha bendición para su vida. and he knew that there was many blessings to come in her Jesús la life. mandó, And Jesus sent pero her, le dijo no peques más. but said, sin no more. El pecado constante And so constant sin cierra la puerta de la bendición de Dios. closes the door of the blessing of God. ¿Por qué? Porque nosotros al tener un arrepentimiento genuino, Because us, in having a genuine repentance, tiene que haber cambios. there needs to be a change. Dios tiene que traer la convicción God needs to bring a conviction cuando algo no está bien en nosotros. when something is not right in us. Nunca dice que vamos a ser It perfectos, never says we're not to be pero perfect, dice que tenemos al Espíritu Santo
Santo adentro que va a redarguir y nos va a decir cuando algo está mal. But he says that we have the Holy Spirit that abides in us and reminds us when something is wrong. A veces no lo podemos ver, Sometimes we can't see it. pero el Espíritu Santo dentro de nosotros But the Holy Spirit inside of nos us llama a ese arrepentimiento. calls us to that repentance. ¿Por qué? Porque es diferente cuando no lo podemos ver a cuando lo estamos viendo y sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Why? Because there's a difference when we see these things and we know that the things are wrong. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Look what the word says in Hebrews 12:5. Dios me hizo llorar mucho ayer cuando preparaba esta palabra. And God made me cry so much when He had me prepare this word. Sentí como una presencia de Dios vino muy fuerte. And I felt this very strong presence Y of yo sé God. cuando Dios me hace llorar así. And listen, I know that when God takes me to cry like Espero que this, tomes esta palabra. I hope you hold on to this where you receive Dice, it. mirad bien, dice la palabra. En Hebreos 12:5. We're in Hebrews 12:5. Dice, mirad bien, dice la palabra. The word says, look well, No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. that some people that let it not be that some people stop from reaching La gracia the de Dios. grace of God, Que brotando alguna raíz de amargura. removing every. No, brotando. Can you just read it? Yeah, sure. 12:5. 12:5. Que brotando una raíz de amargura os estorbe. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el verso? ¿De Hebreos? Ok, vamos. Que brotando alguna raíz de amargura. I don't know what brotar Brotar means. I'm es. sorry. ¿Qué dice? Vamos. Praise the Gracias. Lord. Praise the Lord. Okay, the word of God says here, looking carefully, lest anyone falls short of the grace of God. Ok, espera ahí un poquito. Dice, brotando alguna raíz de amargura. Lest any root of bitterness springing up. Bring it up. Mira lo que dice la palabra. Look what the word of God says. Brotando. Quiere decir que la raíz estuvo escondida. Springing up. It's to say the root was hidden. El apóstol ve esto. The apostle sees Y this está dando una advertencia a la iglesia. and is warning the church. No sé si al que estás conectado, Look, you Los who que are están aquí, connected, everyone that is here, los que se van a conectar, those that will be connected later. dice, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios. It says here, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, Que brotando alguna raíz de amargura. lest any root of bitterness springing up Satanás sabe si hay raíces de amargura. cause trouble. Satan knows if there's any roots of bitterness. O se estorbe. It says here that it doesn't cause trouble, Y por ella muchos sean contaminados. and by this many become defiled. Muchos no van a poder alcanzar esa gracia de Dios. Many people will not reach that grace of God Porque hay raíz de amargura. because there is a root of bitterness. Y la raíz de amargura estorba, molesta, And this root of bitterness, it bothers. contamina a muchos. And it contaminates so many people. Por eso debemos pedirle a Dios. And so we need to ask God, Si hay una raíz de amargura en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, if there is a root of bitterness in us, in our home, que está estorbando that is causing trouble, para no alcanzar la gracia de Dios, that doesn't allow us to reach the grace of que God, podamos entrar a un arrepentimiento genuino. that we can enter into a genuine repentance. La raíz amarga lo único que hace es destruir al árbol. That bitter root, all it does is it destroys the No tree. podrá la mano de Dios moverse donde hay raíz de amargura. The hand of God can't move wherever there's bitterness, Y dejan de alcanzar la gracia. and they they fall short of the grace. Por eso el apóstol está diciendo, miren bien. That's why the apostle says, look well. Miren cómo están los corazones. Look at the condition of the hearts. Si hay esa raíz, If there's a root, va a haber contaminación y Dios no va a poder dar el favor inmerecido. if there's a root, there will be a contamination and what? Dios no va a dar el favor inmerecido. And God won't give that unmerited favor. Porque la gracia no lo merecemos. Because we don't deserve the grace. Pero Dios nos la da. But God gives it to Por us. eso murió su hijo. That's why his son Pero died. también nos da una advertencia. But he also warns ¿Cómo us. está nuestro corazón? How is our heart? Por eso dice Primera de Pedro 4:10. That's why 1 Peter chapter 10. 4:10. Oh, 1 Peter chapter 4 verse 10. Cada uno dice según el don que ha recibido, ministrelo a otros. It says here, as each one has received a gift,
minister to one another. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. As good stewards of the manifold grace of God. Es decir, que Dios dice multiforme gracia. It says this grace, it has many forms. O sea que nosotros, Dios nos dio la gracia para que la administremos. And so, this means that God gave us grace to minister it. Dice que nos da dones He gives us gifts. y nos da a todos lo mismo. He doesn't give everything, he doesn't give everyone the same Pero el que thing. lo recibió But to the one that debe receives, ministrarlo a otros. needs to minister it on to others. Es decir, que esa gracia nosotros debemos tener It's discernimiento to say that grace we need to have de discernment cómo la estamos administrando. of how to minister it, Por eso Él da una advertencia a la how iglesia to administer it. This is why he gives a warning to the church. y dice, mira como dice por ejemplo la versión de el Message And Bible. let's look at the message version here, the Message Bible. Y vamos a cambiar de escritura, vamos a ir por favor al libro de Tito, We're going to go to Titus al capítulo 2. chapter 2. Y espero que tomes esta palabra esta mañana, And I hope you receive this word today. porque sé que Dios va a traer convicción, I know God's going to bring porque conviction Dios quiere sanar corazones. because God wants to heal Él hearts. quiere traerlos a esa posición de tanta He victoria. wants to bring you to that position of Y de so much descanso. victory and rest. Cuando estamos en el Espíritu, When we are in that spirit, nosotros descansamos del enemigo. we rest from the enemy. Descansamos de la obra carnal. We rest from that fleshly Las work. garras de Jezabel no pueden tocarnos. Jezebel cannot touch us. Las garras. The claws of Jezebel No puede. cannot touch us. Cuando estamos en el Espíritu. When we're in the spirit. Dice Tito capítulo 2, del Titus, verso 11 en adelante. Chapter 2, starting from verse 11. Dice, la disposición de Dios para dar y perdonar es ahora pública. God's readiness to give and forgive is now public. La salvación está al alcance de todos. Salvation is available for everyone. Se nos está mostrando cómo darle la espalda a una vida impía e indulgente. We're being shown how to turn our backs on a godless, indulgent life. Y cómo asumir una vida llena de Dios y que honre a Dios. And how to take on a God-filled, God-honoring life. Esta nueva vida está comenzando ahora mismo. This new life is starting right now. Y está despertando nuestro apetito para el glorioso día en que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo aparezca. And is whetting our appetites for the glorious day when our great God and Savior Jesus Christ appears. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio para liberarnos de una vida oscura y rebelde. He offered himself as a sacrifice to free us from a dark, rebellious life into this good, pure life. Y llevarnos a esta vida buena y pura. Amen. And take us into esta vida buena y pura, convirtiéndonos en un pueblo del que puede estar orgulloso. Making us a people he can be proud of. Dice así, ¿para qué? Para que nosotros seamos, dice, llenos de energía en bondad. And it says you're energetic in goodness. Mira qué hermoso lo que dice la palabra. It's so beautiful what the Word of Él God nos says. saca de la oscuridad. He takes us out of Él nos darkness. cambia la vida. He changes our life. Él cambia esa muerte que teníamos. He changes that death that we had Para que ahora Él dice que se agrade de nosotros. so that, he can be proud of us. Y dice, cuando continuamos en el verso 15, And más adelante, let's más adelante, continue verse 15. le habla a Tito y le dice, cuéntales todo esto. He speaks to Titus and says, tell them all this. Y después le da una advertencia a Tito And then he warns Titus. y le dice, fortalece tu coraje It says, build up their courage, y tu coraje, el tuyo y el de ellos, your courage and their y courage, disciplínalos si se salen de la línea, and discipline them if they get out of line. porque tú estás a cargo. Because you're in charge. No dejes que nadie te menosprecie. Don't let anyone put you down. Ahora ahí donde estás, iglesia. And so right where you are, church. ¿Quién era Tito? Who was A ver, ¿quién Titus? sabe? Levante la All mano right, come on, si let's usted see. sabe quién era Tito. Who knows who Si no Titus sabe, is? no levante la mano. no hay If you don't problema. know, don't raise your hand.
Dios le va a enseñar quién God es. is going to teach you who He is. Tito era griego, Titus was Greek. él era un gentil. He was a Gentile. Y el apóstol Pablo lo guió y lo llevó a que él se convirtiera. And Apostle Paul took him and guided him to the point where he was converted. Y él empezó a trabajar con el apóstol para difundir el evangelio. And he began working with the apostle to found Para difundir, to proclaim the to gospel. proclaim the gospel. Thank you. Pero mira qué hermoso lo que pasaba con Tito. But look how beautiful this was. The thing that happened with Titus. Porque Tito tenía algo muy importante. Because Titus had something very Por eso important. Dios lo usó tanto. That's why God used him so much. Él era fiel y leal. He was faithful and loyal. Las dos cosas. Both things. Él tenía un carácter firme en Dios. He had a firm character No, in no era God. movido por las circunstancias. He was not moved by the No había circumstances. nada que a él lo parara. There was nothing that could stop him. Entonces Pablo le advirtió Then Paul warned him y le dijo: and said, disciplina al que tienes que disciplinar. discipline those who you need to Pone discipline. orden en la iglesia. Put order in the church. Porque hay que organizarla. Because it got to be Y organized. no permitas que nadie te menosprecie. And do not allow anybody to put you down. Entonces Dios en este mismo momento, And so God in this yo moment, sé que va a llamar a muchas personas I know He's calling many para people poner orden, to bring order, para organizar la casa de Dios. to organize the house of God. Pero para eso se necesita lealtad y fidelidad. But for that you need loyalty and faithfulness. Una persona leal A faithful person se queda hasta que la obra esté terminada. is there until the work is finished. A menos que Dios lo saque. Unless God removes them, No el diablo ni Jezabel, not the devil, not Jezebel, no su propia carne, not their own flesh. tiene integridad. They have Y integrity tiene esa constancia en Dios, and they have that consistency donde in God, crucifica su carne where their flesh is y crucified nada para de servir a Dios. and nothing stops them from serving God. Dicen los estudios, ¿verdad? So, Sobre Tito, according to the studies of Titus, que Pablo lo llevó a todos los viajes misioneros Paul took them on all of the missionary trips. y estableció la iglesia en Creta, ¿verdad? Él estableció esa iglesia And he established that church in Crete y lo puso a cargo de la iglesia. and put him in charge of the church. Mucha gente va a ser probada. A lot of people will be Yo sé que me tried. están escuchando, me van a escuchar. I know those of you that are listening, I know you're going to listen. Los que me van a escuchar. And so those that will listen, Dios tiene que pasar a muchos por la prueba de fidelidad y God, lealtad. God needs to bring many people through that trial of faithfulness and loyalty. Y esa fidelidad y lealtad no se mide nunca por lo que las personas hacen. And that loyalty and faithfulness is never measured by what the people do. Es por la relación que yo tengo con Dios. It's with the relationship that I have with God. Mi fe My faith es en Dios. is in God. Cuando mi fe es en Dios, When my faith is in God, todo lo que hago everything I do es para Dios y en Dios. is for God in God. Cuando esa fe When that faith, no es fingida, it's not fake. la carne The tiene que flesh estar crucificada. needs to be Y crucified. vamos a ir un poquito más profundo. And we're going to go a little deeper. Cuando la enseñanza de Tito, And so when the teaching of Titus, Tito enseñó Titus- lo que Pablo le dijo, Titus taught what Paul told him, guiados por el Espíritu de Dios. guided by the Holy Spirit. La gracia no solamente perdona pecados, The grace doesn't only just forgive pero sin, si te capacita, but it also makes you able claro, te capacita para que renuncies a la impiedad and makes you capable to renounce impurity y a todos los deseos mundanos. and all of worldly desires. Esa es la verdadera gracia de Dios. This is the true grace of God. Para, dice la palabra, vivamos de una manera sobria, So the word says that we live a sober way de of una manera life, justa, in a just way of agradable a life, Dios. a righteous way of life that is delightful Llega before un the momento en Lord. que Pablo dice, There's a time that comes where mi Paul says, verdadero hijo en la fe. my true son of Oh, faith, marrapa, mi hijo en la fe. my son in the No faith. dice mi hijo biológico. He's not saying my biological hijo en son. la fe. It is my son in En the esa faith, fe en común que in tenemos. that common faith that we have. Si estás en el Espíritu, If you are in the Spirit, vas a estar en unidad con otro que está en el you're Espíritu. going to be in unity with another person that's Pero in the si estás en la Spirit. carne, But if you're in the flesh, No vas a poder estar en la fe. you're not going to be able to be in the Porque faith. la fe en la carne es fingida. Because that faith in the flesh, it's fake. Y la fe en la carne no
produce frutos de arrepentimiento. And that faith in the flesh does not produce any good works. Él dijo, este es mi hijo, mi verdadero hijo en la fe. Paul said this is my true son in the faith. ¿Tú te imaginas Can you la imagine posición que él tenía en the, los ojos de Dios? the position that he had before the eyes Eso of the es- Lord? Mira, lo que Dios piensa de nosotros, Look, what God thinks of us, como Él nos ve, how he sees us, lo que nosotros no podemos ver. what we can't see. Él escucha He hears, de nosotros he listens lo to que nosotros us, no podemos escuchar the, de nosotros the mismos. things that we can't even hear ourselves. Eso es lo que importa en la gracia. That is what is important in grace. Es un corazón convertido. It is a converted heart. Y si el corazón está cambiado, If the heart is converted, entonces van a haber cambios. then there's going to be changes. La sana doctrina, Sound doctrine. así dice la Biblia. This is what the Bible Ahora says. te voy a leer esta misma versión y la voy a leer en Reina Valera. And so I'm going to read this very same version in the Y King esto es James lo que version. hizo, lo que Pablo le mandó a hacer a Tito. And so this is what Paul sent out Titus to Si to estás say. ahí preguntándote, Now, if you're there, you're probably asking yourself, ¿qué es una sana doctrina? okay, well, what's sound doctrine? Yo te motivo I motivate you que te tomes el tiempo that you take the time para meditar en la palabra. to meditate on the word. Y ahora vamos a leerlo de nuevo. And we're going to read this again. El capítulo 2 Chapter 2 del libro de Tito. of the book of Titus. Y dice así. And it says the following. Esto es lo que Pablo le dice que tiene que hacer. This is what Paul says you have to do. Pero tú, lo que estás de acuerdo con la sana doctrina, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. Número 2. Number 2, Que los ancianos sean sobrios, that the older men be sober, serios, reverent, Ah, prudentes, temperate, sanos en la fe. sound in faith. Sanos en la fe. Sound in faith. ¿Qué quiere decir? What does it say? Que puede estar en la fe y no estar sano. That you could be in the faith but not be healed, but not be sound. esa fe no es genuina. That faith is not Y le genuine. habla a los ancianos primero, And then firstly speaks to the older a people, los ancianos de la iglesia, to the elders of the church, y les dice, and says, en el amor, in love, en la paciencia, in patience. y después dicen las ancianas. And then it says in the older women. Ok, primero le habla a los hombres, Okay, first he's speaking to the men, después le habla a las mujeres. and then to the women. Dice, así mismo sean So- reverentes en su porte. So women, it says, women likewise, that they be reverent in behavior. Ah, Okay. y después dice, no calumniadoras, Not slanderers. Ah. Okay. no esclavas del vino, Not given too much to wine. maestras del bien. Teachers of good things. Así le habla a una anciana, a Tito. That's how Titus is to speak to an Pablo le elderly dijo, woman. háblales así. Paul taught him, speak like this. Sean maestras del bien. Be teachers of good. Quiere decir que hay ancianas que son maestras del mal, It's to say that there are elderly women that are teachers of que son evil, that they're calumniadoras, slanderers, que son esclavas del that they're vino slaves to wine, y que no cuidan su comportamiento. and that they don't take care of their behavior. Y dice el verso 4, And look at verse 4. que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. That they admonish the young women to love their husbands, to love their children. A las mujeres jóvenes To the young women, a amar a sus maridos. to love their husbands. Si una anciana en la iglesia If there's an elder in the church, no enseña a la mujer más joven a amar a su marido, the elderly woman, if she does not teach the young woman to love her husband, entonces todo lo que hacen no agradará a Dios. and so everything that they do will not please the Eso Lord. dice la palabra. That's what the Word of God says. Y debe enseñarle They need to teach a amar a sus hijos. to love their children. ¿Qué quiere decir Okay, esto? what does this Que hay mean? esposas que no aman a su marido That there's wives that don't love their husbands y no aman a sus hijos. and they don't love their children. Y dice el verso 5, And verse 5 says, a ser prudentes, be discreet, a ser castas, chaste, a ser cuidadosas de su casa. to be homemakers. Ah, Okay. ¿usted sabe que hay mujeres jóvenes que no les gusta cuidar su casa? You know that there's young women that the young wives that they don't like taking care of their otra vez hay house. que limpiar. Oh my gosh, I have to clean again. Otra vez hay que ordenar. Oh my, now I have to fix Oh, y stuff de again. nuevo hay que cocinar. Oh, we got to cook again. Oh my goodness. No. No.
No. Una mujer de Dios, A woman of de acuerdo a esta God. palabra, y no se enoje A conmigo, wife of God. And look, according to this word, don't get tiene que upset with cuidar me. su casa. You gotta take care of your La house. tiene que tener limpia, It adornada, needs to be in good decorada en lo que condition, pueda. clean, decorated in what you can, of course. Ay. Okay. Después dice buenas, Then it says good, sujetas a sus maridos. obedient to their own husbands. Ah, Okay. a su marido, no To- dice a todos los hombres que anden por ahí. To their husbands, not to other people that are Tampoco just dice a running los around. novios. And it's also not saying to the boyfriends. Oh, Maridos, boyfriends? ¿para qué? For what? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. That the word of God may not be blasphemed. Te lo voy a repetir. Okay, I'm just going to Por say it eso el again. apóstol le dijo a That's Tito, why the apostle told Titus, endereza lo que tienes que enderezar. listen, fix what you got to fix. Pon en orden la iglesia. Put the church in order. Y como eres joven, And, well, since you're young, que nadie te menosprecie. that nobody puts you down. Si alguien no hace esto, If someone does not do this, de acuerdo a mi entendimiento, according to y al my understanding, discernimiento de la palabra, the discerning of the word of God, entonces blasfema la palabra. then they're blaspheming the word of God. Ah, Okay. y dice el verso 6, Verse 6 says, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. likewise, exhort the young men to be sober-minded. Ah, Okay. dice verso 7, Verse 7 says, presentándote tú, porque él era joven, you know, and so this is talking to Titus first, you know, because he's young, que dice en todo como ejemplo de buenas obras. that in all things showing yourself to be a pattern of good works. Ah, él tenía que ser un ejemplo para los otros jóvenes. Oh, wait, so he needs to be an example for the other young people? Es decir, que Dios está atento Is to say that God is a attentive quién quiere usar, on who he wants to en quién use, puso los dones, on who he put the en gifts, cómo los administra. how he administers it. Dios está atento. God is attentive. Y dice después, And then says afterward, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Dos cosas. it says here, it shows two things. In doctrine, showing integrity, reverence. Ok, dos cosas. Okay, two things here. Le habló a él, That the apostle Paul spoke to Titus. que era joven, He was young. un ministro joven. He was a young minister. Se le encargó nada más y nada menos que ordenar lo torcido. What his job was is to make straight everything that was crooked. Donde le tuvo que decir a todo esto se tuvo que decir a toda la iglesia. Well, he said, Titus, you got to say Usted this sabe, to la the whole iglesia quiere church. escuchar cosas lindas, Okay, you know, the church wants to listen to nice pero a nadie le things. gusta la exhortación, But no one likes exhortation porque a la carne no le because the gusta. flesh doesn't like it. La carne se levanta en envidia, en celo, en rebelión, The flesh rises up in jealousy, en in envy, amargura, en in contaminación, en rebellion, mentira. in bitterness, in anger. Y la palabra se blasfema And the word is blasphemed cuando alguien no está en esta línea. when someone's not aligned to this. Entonces él le dice, And so he says, cuando enseñes, when you teach muestra integridad. and show integrity. Es decir, It's to say, sé transparente. be transparent. No hagas las cosas torcidas, Don't do things all crooked porque vas a blasfemar la palabra de because Dios. you're going to blaspheme the word of God. Y dice, sé serio, And then he says, be reverent. no juegues con la gracia. Don't play around with grace. No juegues con la gracia. Don't mess around with grace. La seriedad es que alguien tiene un carácter de hacer lo que dijo que va a hacer. Reverence, seriousness, is to say that this person has a character that does what he says he'll do. Cuando la palabra es profunda en nosotros, When the word is deep in us, eso trae una convicción de reverencia. this brings this conviction of reverence. Y dice el verso 8, And let's look at verse 8. palabra sana e irreprochable, Sound doctrine and irreproachable. de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de In vosotros. such so that the adversary, can you repeat that Se last part again? avergüence It is embarrassed. y no tenga nada malo que decir de Thank you vosotros. so much. Sound speech that cannot be condemned, that the one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Es decir, no darle argumentos al enemigo para que venga a castigarte. Is to say, don't give an argument to the enemy to come and punish you. Tienes que tener integridad, Have tienes integrity. que tener seriedad. Be Y serious. dice el verso 9, And verse 9 says, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. exert bondservants to be obedient to their own Esto es a todos masters. los que trabajan. This is to everyone that works, Cuando okay? tú trabajas y tienes un jefe, When you work and you have a boss, de acuerdo a esta línea de Ac- la sana doctrina, according to this line, this de order acuerdo a of sound este doctrine, orden que debe haber en la iglesia, this order where that
the church should be under. le dice al ministro de Dios, He says to the minister of God, exhorta a los trabajadores, exhort the bondservants, a the todo workers, aquel que está bajo un salario, que está bajo una dependencia de sueldo, to everybody that is under a salary, everyone that is under a que no depending sean salary, rebeldes a sus jefes, that they're not rebellious to their boss. que lo que dice el jefe lo hagas, That what the boss says you do, te guste o no te guste, whether you like it or not. que no lo That you cuestiones, don't question it. sujétate a ese amo. Submit yourself to him. Dice que Or her. agraden en todo. To be well pleasing in all things. Ah, Okay. o sea, que deben agradar al amo en todo. Okay, so that you ought to, be well No pleasing en in lo all que estás de things. acuerdo. In everything, not in just the things that you agree to. Si eres irresponsable en tu trabajo y me estás escuchando, Listen, if you're not responsible in your job and you're listening, estás en esto. you're in this, okay? Tienes que arrepentirte. Hey, you got to repent. En tu trabajo In your job, tienes que ser responsable. you need to be Tienes que responsible. bendecir a tu jefe You aunque need no te to guste. bless your boss, although you might not like Y them. lo tienes que agradar en todo. And you need to please him in everything. Y que no sean responden. And dice. that you don't talk back. No sean respondones. That you don't talk back ¿Tú to sabes them. cuántos empleados hay? You know how many employees there are? Y usted le da una instrucción And you give them an instruction, o no la hacen or they don't do the thing, o la hacen cuando quieren or a they medias. they do it whenever they want. Y cuando However, usted le dice, pero yo te dije A, ¿por qué hiciste B? and when they say, "Oh, I told you to do this, why are you doing the other thing?" Oh, sí, yo sé. Oh, yeah, I know. Mire, cuando alguien a mí me responde de esa manera Listen, when someone responds to me that way, y me dice, yo ya sé, y hizo lo opuesto, yes, I already know, but they do the opposite. usted ya sabe You already know que tiene un necio that adelante. you have someone that is foolish. Y la before palabra you. dice, And the Word of God says, exhorta a los siervos, a los trabajadores a que se sujeten a sus amos, exhort the bondservants to be obedient to their own que agraden masters, en todo to be well pleasing in all y things, que no sean respondones. not answering back. O sos un empleado o sos un jefe. Okay, listen, you're either the boss or you're an employee. Lo que estás sembrando como empleado, un día lo vas a cosechar como jefe. What you're sowing as an employee, one day you're going to reap as a boss. Dice el verso 10, Verse 10 says, no defraudando, not pilfering, sino mostrándose fieles en todo, but showing all good fidelity in everything, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. that Qué lindo. they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Qué hermosa la doctrina de la salvación. Man, that is so beautiful, that Qué doctrine of hermoso es el salvation. carácter que Dios quiere en sus hijos. Man, it's so beautiful, that character that God wants for His children. ¿Por qué quiere todo este orden? Why does He want all this order? Dice el verso 11. Verse 11 says, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Dice el verso 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice renunciando. It says here, verse 12, teaching us that renouncing ungodliness, Y a los deseos del mundo. renouncing ungodliness and worldly lust, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. we should live soberly, righteously, and godly in the present age. ¿Qué? ¿Aguardando qué? ¿Esperando qué? Holding on to what? Expecting what? La esperanza bienaventurada. For that blessed hope, La manifestación gloriosa de Jesús. the glorious manifestation of Jesus Quien Christ, se dio a sí mismo por nosotros. who gave Himself for us, Para redimirnos de toda iniquidad. that He might redeem us from every lawless Y deed, purificar un pueblo para Él. the iniquity, and purify for Himself His own special Y people. Dios es celoso de buenas God obras. is zealous for good works. Esto habla, le dijo a él. Speak these things. Háblalo. Speak No this. tengas temor. Don't be afraid. Exhorta y reprende, le dijo. Exhort and rebuke Con this toda autoridad. with all authority. Y nadie Let no one te menosprecie. despise you. Eso le dijo. That's what He said. Ahora yo te pregunto. So now I ask you, ¿Seguiremos en el pecado are we going to continue sinning para que la gracia abunde? so that grace can abound? De ninguna manera. No way. Quiero darte esta conclusión ahí que estás I conectado. want to give you this conclusion. You are connected Para que nos quede claro. so that it stays clear. La Biblia es muy clara. The Bible is very clear. No, es bien directo. It's direct Cuando nos enseña when it teaches que la us salvación that es salvation solamente por la gracia. is only by grace. Únicamente It is only por la sangre de Jesús. by the blood of Por Christ, esa fe by en that Cristo. faith of Christ, Es en ese Señor que murió por in nosotros. that Lord that died for us. Así que la salvación es por fe y para fe. And so salvation is for faith
and by faith. No es por obras humanas. It's not by human works. No es porque te portaste bien. It's not because, you know, you behaved No es porque good. contestás bien. It's not because you answered O correct. tenés una linda persona. Or because, No. you know, your personality is nice. Somos salvos por fe. No, we are saved by faith. Nuestra salvación, Our salvation, dice la palabra, the word said, está asegurada por la fe en Cristo. is assured by the faith in Christ. Son los méritos de Cristo It's the merits of Christ, y no los nuestros. and it's not ours. La salvación, The salvation, la verdadera salvación, true salvation, da frutos muy evidentes. it bears very evident fruit. Los cambios son muy The visibles. changes are very Es visual. un antes y un There después. is a before, there is an Es la after. naturaleza vieja y la nueva. There is an old nature, there is a Es new el hombre nature. viejo y el hombre nuevo. There is an old man, there is a new man. Ah, Okay. es un nuevo nacimiento. There's a new birth. Entonces nosotros debemos recordar And so we need to que recognize, un hijo de Dios we need to remember that a child que of God es salvo that is saved por la fe by no faith puede hacer lo que quiera con su vida. cannot do what he wants to do with his life. Cuando Pablo preguntó, When Paul le asked, dijo no, he said no. de ninguna manera. No way. A mí lo puede hacer si I quiere, mean, okay, look, if you want to do it, you can do it. pero ya sabe las But consecuencias. now you know the consequences. Un cristiano A de- Christian. que está justificado, Man, a real Christian está that cambiado, is changed, that is una justified. vez que se arrepintió, The moment he is repented, una vez que renunció like genuinely repented and renounced a la iniquidad, to iniquity, a todo ese pecado, to all of that sin, ya no puede volver a vivir you ahí. can't live there anymore. Los frutos son diferentes. The fruit is different. Por eso nosotros debemos tener bien claro That's why we need to have it very clear que la gracia nunca promueve el pecado. that grace never promotes sin. Y el que practica el pecado, And the one who practices sin, dice la the palabra, word of God says, yo no lo digo, I don't say it, el que está en la gracia no tiene licencia para pecar. the one who's in grace does not have a license to sin. Nunca creas Don't believe que porque yo tengo la gracia de Jesús puedo hacer lo que quiero con mi just, vida. just because I have the grace of Jesus, I can do whatever I want with my life. De la misma manera que la gracia no se gana con obras humanas, In the same way, where grace is not won by human works, la palabra dice the word says que es el arrepentimiento de los pecados, that it is the repentance of the sin, es el renunciar a esa vida vieja renouncing that old life. que nos permite vivir en Cristo. It allows us to live in Christ. Quiero dejarte con esto. I want to leave you with this. Primera de Juan Let's 3:6. go to 1 John 3:6. Todo aquel que pertenece en él, Everyone that remains in him, el que pertenece en él, es decir, en Jesús, it's to say in Jesus, no peca. does not sin. Toma esta palabra Look at this word. para All of aquellos this word. que creen que pueden hacer lo que quieren. Take this word. Listen, for those of you that think you can do whatever you feel like it, No. no. Todo aquel que permanece en Cristo Jesús Whoever abides in Christ Jesus no peca. does not sin. Todo aquel que peca Whoever sins no le ha visto has not seen ni him le ha conocido. nor known him. Ah, Oh, vamos a repetir esta última parte. are we gonna repeat this last part? Todo aquel que peca Whoever sins no ha visto a Jesús has neither seen him ni le ha conocido. nor known him. Entonces, la salvación es por gracia. So salvation is by grace. La santidad es un fruto de arrepentimiento que viene, ¿verdad? Holiness, Nosotros. it is a fruit of that repentance. Genuino. It's genuine. Y si está esa persona en Jesús, And if that person is in Jesus, no peca. they don't sin. Usted entiende esto, ¿verdad? You understand this, right? El que tiene oídos que escuche He who has ears, let him hear. lo que el Espíritu Santo le quiere decir por medio de la palabra. What the Holy Spirit wants to tell you through the word. Esto es lo que me dijo el Señor. This is what the Lord told me. ¿Podrás perder algo que nunca tuviste? Can you lose something you never had? Esto me lo dijo ayer This is what he told me y me hizo yesterday. llorar mucho. And he made me cry so Porque hay much. muchas doctrinas que no son sanas Because there's so many doctrines that are y creen not que pueden sound. pecar y hacer lo que quieren con su vida. People think that they could sin and do whatever they want with their life. Y la palabra no dice eso. But the word doesn't say that. La palabra sí me dice The word does tell me que si el amor de Dios that if the love of God está en mí, is in me, no el amor emocional, not the emotional el amor, love, Dios mismo, God himself, Jesús él mismo, Jesus si él himself, yo lo conozco, if I know him, no hay pecado. there's no sin. No puedo pecar. I can't sin. El pecado no puede deleitarse en alguien Sin cannot delight in someone que está muerto al pecado. that is dead to sin.
podrás, así me dijo el Señor, This is what the Lord perder algo said. que nunca tuviste. The Lord told me, can you lose something you never had? Yo sé que Dios le está hablando a muchos hoy. I know God is talking to a lot of Y people esta es la right now. palabra que el Espíritu te da. And this is the word that the Esta Holy es una Spirit palabra gives you. profética. This is a prophetic Podrás word. perder algo que nunca tuviste. Can you lose something you never had? Podrás disfrutar de algo que no conoces. Can you enjoy something you never knew? Si no conoces el amor de Jesús, If you don't know the love si esa of pureza Jesus, nunca te visitó, if He never visited you, podrás saber lo que es la gracia. can you know what is grace then? Huh? Jesús dijo, Jesus said, si pecas, if you sin, es que yo no estoy en ti. it's because I'm not in you. Esto no lo dice un ministerio. Look, this is not what a ministry Esto no lo says. dice una persona. This is not what a person Esto lo dice says. Él. This is what He says. Él mismo dice. He Himself says, Si hay pecado, if there's sin, yo no estoy ahí. I'm not there. Esta es una convicción muy linda. This is a conviction that is very good. La pregunta es, And so the word is, ¿podrás ser salvo can you be saved si Jesús no vive en ti? if Jesus did not live in you? ¿Podrás ser salvo Can you be saved si Jesús no vive en ti? if Jesus does not live in you? A lo mejor conoces a Jesús Maybe intelectualmente, you know Jesus intellectually, emocionalmente, maybe emotionally, a lo mejor por información, maybe by just information. quizás por temor, por legalismo, Maybe it's by fear because of legalism. pero realmente But truly, el que conoce a Jesús the one who knows y Jesus Jesús dirige su vida, and that Jesus directs his life, ¿podrá practicar el pecado can he practice sin que tanto lo acosa that just it chases after him y lo separa de Él? and separates it Padre, from en el God? nombre de Jesús, Father, in the name of yo Jesus, doy gracias por esta I palabra, give God thanks for this yo word. doy gracias por tu presencia. I give God thanks for this Iglesia, presence. pedimos que nos ponemos de pie And church, I ask if we can stand up y vamos a orar and we're going to pray y vamos a pedirle a Dios and we're going to ask the Lord que examine nuestro corazón. to examine our hearts. Lo primero, The first thing, para ver si hay raíz de amargura. to see, is there root of bitterness? Si hay alguna raíz que está estorbando tu vida ahí Is- donde estás conectado, Is there any root of bitterness that is there troubling your life wherever you're connected? que quiere a veces brotar, That wants to spring up sometimes? ahora en el nombre de Jesús, Right now in the name of venimos Jesus, delante del trono de la we gracia come before the throne of a grace pedir a Dios to ask que God tenga mucha misericordia de to nosotros have so much mercy upon por us cualquier raíz de amargura, for whatever root of bitterness, cualquier contaminación que haya en nuestro cuerpo whatever contamination in our body que quiera brotar that wants to y spring up contaminar a otros. and contaminate others. Y ahora mismo, Señor, And right now, Lord, pedimos perdón por la práctica del pecado, we ask forgiveness for the practice of sin, por esa constante rebelión for that constant rebellion que se levanta en contra de ti, Señor. that it raises up against you, Lord. Ponemos a todos los ancianos delante de tu trono, We put all of the elders before your throne, los que están conectados, those that are here, those that are los que están connected, conectados a este ministerio o a otros those ministerios, that are connected to this ministry, those that are connected to other ministries, para que sean, dice la palabra, reverentes a ti. so that, like the word says, they are reverent to you. Y pedimos perdón por todas las calumnias, las mentiras Father, we ask forgiveness for all slandering, for all the y lies, todas las enseñanzas erróneas. and all of the wrong teachings. Padre, pedimos ahora por los jóvenes, Father, we pray for the youth right now, para que ellos sean prudentes, that they be prudent, para que estén santificados, that they be para que sanctified, tengan amistades que estén puras, that they have friends that are pure, que tengan temor de Dios, that they have fear of God, para que no entre ninguna contaminación sexual that no sensual contamination enters y them, sexual también. and also sexual as well. Pedimos en el nombre de Father, Jesús we ask in the name of Jesus ahora mismo, that Señor, right now, Lord, tu misericordia nos alcance your mercy reaches y us podamos nosotros caminar en el Espíritu. and we can walk in the Spirit. Señor, que seamos ejemplos Father, that we be an example de lo que significa of what it means servir a Dios y vivir en Dios, to serve and live in God, para no defraudar to not y defraud, para que nuestra and so esperanza that our hope no sea frustrada. will not be frustrated. Sabemos, Señor, We know, Lord, tú pagaste por nosotros, you paid for us, tú Lord. hiciste todo lo que nosotros no pudimos hacer. You did everything that we could not do, Lord. Y hoy te pedimos, Señor, And today we ask, Lord, por todos aquellos que no te conocen, for everyone that does not know you, que no conocen de ti, that they don't know you, que Lord, vengan, Señor, that they come, de Lord, todas partes from all over the a place, ser Lord, parte de la familia de la fe to be a part of the family of faith antes de que sea tarde. before it's too late. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.